सोशल मीडिया देखा मिलूँ कि अनेक प्रकार भिड जो कि कहुचे बांग्लादेश हिंदू मान मुस्लिम माने आटाक बहुत आटाक हो मंदिर फंदिर भंगा जाऊँगी केते दूर सत्य केते दूर मिथ्या एटा तो भिडियो आम देखुचु बहुत माने आम इंडियन लोक ये भिडियो शेयर करी बहुत लोग भी बार्ता दौरान भिडियो जे कि अरे अरे हिंदू माने सब एकाठी हो जाओ ये कर देख बांग्लादेश अवस्था केमती है जमती काश्मीर फाइल जो होता फिल्म ताकू देखीच ना ता धीरे केमिति माने मुस्लिम माने केमिति काश्मीर पंडित मान को माने काश्मीर विदा करदे हणा मरा करी विदा कर देछंती केरला फाइल्स देखीच ना नहीं एवं देख बांग्लादेश फाइल बांग्लादेश रे हिंदू मान बहुत अत्याचार हो भिडियो नो डाउट भिडियो जहाँ आसुच्ची सत्य होइते हो किंतु मोर एठी प्रश्न जो आम जो इंडियन हिंदू माने भिडियो करी कहउछंती जे कि हिंदू माने एकाठी जाओ से गोटा को मते टिके खटकुची जे कि हिंदू माने एकाठी हिंदू को हिंदू टिके मते बेटर होंदा कास्ट टा कहिदेले माने को कास्ट लोक हिंदू बोली सेटा हम क्लियर ही जातु कारण आम तो जानी पारना आम एससी एसटी लोक आम तो एपर्त डाउट आम हिंदू ही कौन कहार कौन हो मोर पूरा संपूर्ण उपर डाउट ए सतरे आम हिंदू बांग्लादेश हिंदू मान अत्याचार है तुम छाती पूरा फाटी जाऊँगी तुम्हें इंडियन हिंदू तुम इंडिया थिबा आम जो एससी एसटी को माने कागज पत्र हिंदू बोली कहूच तुम्हें इंडिया अत्याचार कर अरे बोपा अजा 14 पुरुष आम अत्याचारित हो आसुचु बाबा साहेब आंबेडकर को तुम मंदिर भितर कौन कहीदेल ये पंडित माने कौन कहीते आंबेडकर कुत्ता कुत्ता पशि पार मंदिर किंतु तू नुहे सर्वसाधारण जगार जो कूଅ पोखरी से पानी पीए को तुम दौन अरे आम पूर्वज सही अत्याचार पछपटे झाड़ू आगपटे माठिया आज भी इतिहास तापर फिल्म है तुम काश्मीर फाइल जमती होती आमर भी सेमती दलितों ऊपर बहुत फिल्म है से फिल्म कौन आम देखिनु ना आम माने आम स्टोरी आम जानिनु आज भी छोट जाति लोक माने अनेक जगार जदि निज कास्ट ना कह जाए एससी एसटी बोली घर भड़ा देवाक भी माने लोक कुंठाबोध कर सबू जगार इंडिया समस्त जगार कौन यहाँ मिछ कथा बोली मु आज भी ग्यारंटी दे कहि इंडिया रे बहुत एससी एसटी लोक घर भड़ा नहीं रोचंती मु बहुत लोक ता भितर मु तुम पूरा ग्यारंटी ताको कास्ट न बतई घर भड़ा नहीं थे अरे चली गले परा तुम उदाहरण दियो ये सीटा ये कौन हाड़ी पिलाटा भाया देखा ये कौन बाउरी पिला भाया देखा ये कौन किला छुआ भाया देखा ये कौनटा यहाँ आदिवासी भाया देखा आज भी अनेक जगार माने न्यूज आसे एससी एसटी लोक जदि घोड़ा पर चली गले सो कॉल्ड ठाकुर आ बड़ कास्ट सुट कर दियंती घोड़ा सहित ज्वाई घोड़ा उपर ओह्लैक जोई को माड़ मारती अरे खाली हिंदू नुह आम मन भी बहुत दुख मनीष पणिया जो न था जो भी मनीष अत्याचार हुए आम मन को भी कष्ट हुए जमी तुम मन को कष्ट हो मुझे कथा कहूँ जिते कहूच हिंदू एकाठी जाओ ता कहीदियो जे माने को कास्ट लोक हिंदू रे जाउछंती आ से एकाठी हे न कहले आम डाउट क्लियर हो पानु ना आ तमे मान तो आमको हिंदू बोली माननी ना घर भी पूरा होनी मंदिर रे मु देख बहुत आमर ज्ञानी चोदौछंती हिंदू हिंदू पाउछंती आज पर्यंत एससी एसटी गाँ जो अच्छी एससी एसटी अच्छी तांको निज गाँव में जदि अलग कास्ट लोक थे से निज गाँ मंदिर में आज भी पशि पारती
ବେଢ଼ାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଇଁକିରି ଭୋଗ ବି ନିଏନି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ହୁଏ, ସେ ଭୋଜିଟି SC/ST ପଇସାରେ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅତିଥି ଯଦି ଦେଖିଲେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଭୋଜିରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେତେ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଗ ପଚାରିଦେବ ପରା, ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇଟି। ଯଦି ଶୁଣିଦେଲେ କି SC/ST ଲୋକ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି, ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ କହିବ? ଏମିତି ଅନେକ କେସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଉପରେ ତମେ ପରିସ୍ରା କରିଛ। ପରିସ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିସ୍ରା করে ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି। ଅବଶ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତାକୁ କିଛି ମୁଆବଜା ଦେଇଛି, ସେ ଲୋକଟି ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କଲା ବୋଲି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ନା 10 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ତଳ। ତୁମେ ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆମ ତଳ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ, ତୁମେ ପୁଣି ଆଣିଦେବ। ତମର ପୁଣି ଏତେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଇଗଲା ମାନେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ତମ ଛାତି ଏମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଟି। ତମେ ଯେଉଁ ନିଚ ମାନେ କୁତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କର, ମଣିଷକୁ କିଏ ଘୃଣା କରେ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଧର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଅପର କାଷ୍ଟ ଲୋୟର କାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ନଜରରେ ଦେଖେ ଯେମିତିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବି ଏତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖେନି। ଆରେ ରାମାୟଣରେ ଅଛି, ମାନେ ରାମ ଶବରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋଳି। କାହିଁ କ'ଣ ଖାଇଦେଲେ? କ'ଣ ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ? ଏମିତି ବଡ଼ କାମଟା କରିଦେଲେ ରାମ। ଶବରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇଦେଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବହୁତ ଖାଉଛୁ ଅଇଁଠା। ତା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମଟା କରିଦେଲେ? ଆରେ ରାମ ତ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଶବରୀ ବି ମଣିଷ। ଆଉ ତ ଜୁଟନ ତ ଖାଇଦେଲି। ତା ଦେହରେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ବଡ଼ ମାନେ ଜାତିଭେଦ ଥିଲା। ରାମାୟଣ ସମୟରୁ ଆମେ ପେଲା ଖାଉଛୁ ପୁରା। ଏବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ବହି ହେଇଛି, ମନୁବାଦୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ହେଇଯାଇଛି, ମନୁସ୍ମୃତିରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବା କଥା ଛାଡ଼, ଛାତିରେ ଲୁଗା ବି ଦିଅନ୍ତି, କର ଲାଗୁ ହୁଏ। ଯାହାର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅପର କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଏମିତି ଧରିକିରି କର ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ଆରେ ସେଦିନ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତମେ ଆମକୁ କହିବ ଆରେ ହିନ୍ଦୁ ଏକାଠି ହୁଅ, କୁହ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ତମ ଭିତରେ ହୁଅ। ଆମକୁ ସେଥିରେ ପୁରାଅନି। ତମେ ଏକାଠି ହୁଅ କି ଭାଗ ହେଇଯାଅ ହେଲା। ଆମକୁ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତି ପିଟୁନ, ତମ ଛାତି ପିଟା ଦେଖି ମୋତେ ମାନେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଜାଣିବ ଯଦି କି ସେ SC/ST ହେଇଥିବେ, ସେ ବାଂଲାଦେଶ ହିନ୍ଦୁ, ତମ ଛାତି ପିଟା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ପୁରା ଗୁଳି କରିଦେଉଛ ଲୋକଙ୍କୁ, SC/ST ଲୋକଙ୍କୁ। ବର ଯାଉଥିବ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ, ତୁମକୁ ବାଧି ଏମିତି ଘୋଡ଼େ ସମାଜରେ। ଆଜି ବି ତାମିଲନାଡୁରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ନେଟ୍ରେ ମାରି ଦେଖିବ, ଆଜି ବି ମାନେ ଅପର କାଷ୍ଟ ଲୋକ ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ SC/ST ଗଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚପଲ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିକି ଯିବା ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଆଉ ତମେ ଭାଷଣ ଦେବ, ହସ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ତ ହିନ୍ଦୁ କହିବା ପାଇଁ ହସ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଯେଉଁ ରିଲିଜିଅନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସଦରେ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ରିଲିଜିଅନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ପକାଉଛୁ SC/ST ଲୋକ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ସେଇଟା କଟା ହେଇକି ଖାଲି ଲେଖା ହେବ ମୁଁ ଧରା SC, ମୁଁ ଲେଖିବି ମୋ ରିଲିଜିଅନ୍ SC କିମ୍ବା ମୋ ସବକାଷ୍ଟ ଲେଖିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।